مجلس قوام لعلوتن ما خلوتن مارحة حواحد حدا مأتوي حزب تجراي بمريخ ودبو حواحد ناتمرحة دحرزة كادو مريرني عصر شو عتعمت برتاو تقارلو كبر مسوات النت كفيلون فاششتاو سرعة درجس عيرو عدي كان من بتتان زد حنا حدش حقة منقستاو سرعة كتكل زجبرة حزبيو نحقة منقستاو سرعة تغطيلو بزهوا مريحنتن زكادو كل مدايك ألسن أما لا زهاجر نسلسته عصرة عمتات علم زمسكرو أب سلام أب لمعتن ديمقراطية زخرع تاريخنا مسرح تخايليو أب جعزو سلامون لمعتاون ديمقراطيون قالسنا نهلنا أو حلوف قالسنا تسعروا صلاتز بتجراي أو ودبنا حواحتن حزب تجراي زنس أصرنا نايصليت زي قارص سلامن وفرتاتن ناتخايدو دحر مصناح حزب تجراي نمصنات حزي كاليو إلهم أو زقمتو وجزيه زرايات أكيبا مبلغ لهزنا جينوسايد كفتصام أو عدنا دما تاريخ يقرأ زيولو كل مداي قفعن برستن فتصيماميم اتبسلا كوينا تقديم زرداء ورجع حزبنا مريح ودبو حواحتن بترقاقا من سلام إيدوم من تزرقحون سماع سلا زي ترخبه كمزيز نورنا بحتاو ممارس مكيت كان سعر كان موصع طرح بمنبارو بمريح ودبو حواحتنا تمرحه أنصارت يابلو عليو زكايدوم مرير صنتتن دجن جنبارن بمتأسسار بمستنكراو صنعات مكيتو نايزو سيدما وعلى سلام بريتوريا غفرم اخي اليو سممع بريتوريا زفطرونا سلام هواهو انتهالو وكا بملؤنت كتكبر بزي مخالو افتحتو وررت زول حزبنا حراي وصن حق منغستاو غزات تግራይና ባዕልዋን ነው የተመለሰን ዝተመዛወለ ዝተሰደረን ህዝብና ናመረበቱኹም መለስ ስለዘይ ተገበረ ሕዝቡን ከርፋሕና ብራኽ ደፍን ተወሳኺ ዋጋ ይኸፍልን ኣሎ أفتحت ورات زول هزبناون مسألة وقفي فترح زي كونس بمننته مخنيات بصلاحتا يتصنت الله قبل علزنا استدعنونو ما عليا زي بلهم صقمات نخفتحو زخيل تنكر وشتاو حدنتنا عقيبو استراتيجيك عقمتات مخته وديبو بقوع مريهنت بمهاب ناي مدردار عقمنا خبرخن سمع بريتوريا بستمال عقباب نخفت صمنا وكند ممراح نولك سلطانو روحون كبل بهراو ربحاتاتنا مهجار تصميدو خسرح زصنحه حدش جزاء درب جوجله بهراو خحدات نايزو كله طفات بمورالم بتاريخن بزلا على درجات حتى تمخانو كسمرلو يقبع جوجله بهراو خحدات نودبنا فريسو استراتيجيك عقمتات مختنا بتينو حدنت حزب تግራይ بمدخام ناي مغبار تخلو تمنزعو بصلاتي نخنبركخ مسناي وشتن قدامن حيلتات تلافينو سلطان بقدامنت نخبحت كل عينة ربربنا كاده صنيحيو يخون امبار ودبنا حواحات نخلهم استراتيجيك عقمتات مختنا بمتحبار زكادو وحلول سلاماو بوليتيكاو قالسي نملات حزبنا بزساتفو وفرم بيتان نت سلطان بحيتو انصار بهراو ربحانا الناس رح تصنحه حدش جزاء دربي كابز زحازو سلطان كله سالا زتجبره نسو أوشتو حبيو حزبنا دنگارو لو صنحنا سلالفا بهاري انتقالعن نابدنبو انتصمبر نحنا دما أبزوا علمانا سميرنا ربحاتاتن بهجتاتن حزب تግራይ أبزرقا قصون زبصرون وسنت بهراو أجنداتات كنزتي متشو كنتات تفطير الله كابزي بمبقاس أب حلوف زواخنان قزين زملت أنان عدلاتن سقاتاتن نمكحاحاس بزخل نحزبنا حطوتات درجة بدرجة نمفتاح مريحنا تشبوت تقبراو من قصقاس نمجمار مأخل زقبرو وسنت بهراو أجنداتات نزت يلو بهراو حدنتنا وحسل ألاونتنا عبت تزل مريحي حساب تعجبو حدا أو حلوف حشدش توارح زنورنا فساس ما مدوات مقمقام كلته اللوي عالماوي جيوبوليتيكاون هاجراون كنتات بمنصر تግራይ زهلوه ترقم سلسته كتصلتنا يقالس أنفتاتن ما أخذ زقبر مدرخ لعلوتن ما أخلوتن مارح واحد بعوة منقدي تساليت الله كلته نايز كللاو مدرخ تساتفتي أكلات أبز كللاو مدرخ تساتفو لعلوتن ما أخلوتن مارحة كلته 140 عندك أنستيوس تساتفالو بدمر 11330 شوعاتن تساتفتس ترخبلو بهراو حدنتنا نمحاصل علاونتنا بزبل مرح حساب كعشران سلستن كساو 15 مازيغ 2010 شوعاتن عام تمرت أو كتما مقالات دراش حاولت سماعتات تأكيبنا أو تقلالي كونتات ودبنا حزبنا زرزر قمقام ميتنا كايدنا زلونا تدرارب تسقمات زفتو حلو نايقان سأنفت بمنصار مدرخنا بعوة القباب تزازي مولو كاب تاريخ قالسنان حزبنا مريح ودبنا حواحتن وسدوتو مكرون تهالوه يتقعزو بلو مص منقد تراح زوداس لزي خون
ኣብዚ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላማውን ፖለቲካዊ ቃልሲ ፈተንትን ህልኽካ ዘውድኡ ፈተናታትን ክገጥሙና ከም ዝኽእሉ ኣሚትና ባህግን ክብርን ህዝብና እውን ንምግባር ደምዲምና ከም ዝስዕብ በዓል 10 ሓበራዊ ቅዋም መግለፂ ኣውፂና ኣለና። 3 መግለፂ ቅዋም 1 ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ኣብ ትሕቲ ዝል መራሒ ሓሳብ ብምዕሳል ግዛኣታዊ ሓድነትና ናብ ዋንኡ ክምለስ ተመዛበልትን ዝተሰደደ ህዝብና ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኮይኑ ሓሳረ መከሩ ዝርኢ ዘሎ ህዝብና ሓራ ንኽወፅእ ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓቕምታት መኸተና ብምትሕባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ከም እንሕይል ቃል ንኣቱ። 2 ንመደባት ሕወትን ዳግመ ህንፀትን ዝለዓለ ትኩረት ብምሃብ ብዝተወደበ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቃስ ክምራሕ ብምግባር በብደረጃኡ ዘሎ መሪሕነት ብዝለዓለ ተወፋይነት ወሲኑ ክወፍር ካብ ተሳትፎ ሓፋሽ ተነፂሉ ዝካየድ ምንቅስቃስ ቀላልነት ዘይብሉ ብምዃኑ ብምግንዛብ ባህጊ ህዝብና ብምትንታን ሕድሪ ጀጋኑ ሰማዕታትና ተሓንጊጥና ኣሰሮም እናተኸተልና ኣብ ዳግም ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ ብዝተነፀረ ስትራቴጂን ኣንፈትን መሰረት ቆጠዋይ ዝኾነ ጠቓሚ ሃፍቲ ብምትእትታው ቀዳምነት ዝወሃቦም ሕብረተሰባዊ ክፍልታት ብምንፃር ብሓፈሻ ድማ መላእ ህዝብና ብፍትሓዊ ተጠቃምቲ ዝኾኑሉ ናይ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ትልሚ ብቁልጡፍ ተግባራዊ ንምግባር ቃል ንኣቱ። 3 ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ህዝብና ብቁዕ ግልጋሎትን ፍትሕን ንኸይረክብ ብባዕላውን ወድዓውን ምኽንያታት ኣብ ዝኸፍአ ፀገምን ግልጋሎትን ፃምእ ፍትሕን ምፅንሑ ንርዳእ ኢና። ኣብዚ መዳይ ህዝብና ልቢ ብምዕባይ ንዘርኣያ ተፀዋርነትን ትዕግስትን ድማ ንንእድ ኢና። ነዚ ብምርዳእ ኣብ መዳይ ዘፈርፀታን ድሕነትን ዝረኣዩ ፀገማት ኣብ ውራ መሬትን ምሕደራ መዓድንን ዝረአ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ህዝብና ኣሳቲፍና ናብ ስርዓት ክኣቱ ብምግባር ኣብ ስሉጥና ወሃባ ግልጋሎትን ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ክረጋገፅ ኣበርቲዕና ከም እንቃለስ ንዝነበሩ ፀገማት ፈቲሕና ንሕሉፍ ብዘካሓሕዝ ንህዝብና ክነገልግል ቃል ንኣቱ። 4 ብሰንኪ ጀኖሳይድ ዝተሃሰየ ቁጠባና ክሳብ ሕዚ ናብ ንቡር ናይ ምምላስ ስራሕቲ ብዕቱ ኣይተጀመረን። በዚ ምክንያት ድማ መጠን ድኽነት እናወሰኸ ይኸይድ ብምህላው ህዝብና ብፍላይ ድማ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ምስ ዝፍጠር ዘሎ ዓለማዊ ኩነታት ለገስቲ ትካላትን ክገብርዎ ዝፀንሑ ውስን ሓገዝ ምቁራፁ ስዒቡ ኣብ ህዝብና ካሊእ ተወሳኺ ፀገም እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ድማ ቁጠባዊ ሕውየት ምርግጋፅ ንፅባሕ ዘይበሃል ናይ ህልውና ሕቶ ኮይኑ ይመፅእ ብምህላው ኣብ ምድንፋዕ ማእቶ ዝለዓለ ርብርብ ብምግባር ዓርሰ ምርስኮሳና ዘውሕዝ ስራሕቲ ንምስራሕን ዓርሰ ምትሕጋዝ ብምጥንኻርን ብዝለዓለ ሕራነ ከም እንረባረብ ነረጋግፅ። 5 ስምምዕ ፕሪቶርያ ውፅኢት ክቡር መስዋዕትነትና እዩ። እዚ ስምምዕ ንዝተኣወጀልና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዓጊቱ ናብ ሰላማዊ ፖለቲካውን ቃልሲ ዘሰጋገረና ስለ ዝኾነ ብግቡእ ንኽትግበር እናተቃለስና መፂና ኢና። ንተግባራውነቱ ድማ ሕዚ እውን እንተኾነ ተወሳኺ መስዋዕቲ ንኸፍል ኣለና። ይኹን እምበር ብሰንከ ውሽጥና ተፈጢሩ ዝፀንሐ ብሄራዊ ክሕደት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተፈጻምነት ዝስምዕ ቁርፀኛ ዘይምዃን መደራደርቲ ኣካላት እውን ዕጥቂ ፍትሑ ካብ ምባል ሓሊፎም እቲ ስምምዕ ብፓኬጅ ንኽፍፀም ዘርእይዎ ድልውነት ውስን እዩ። እዞም ፀገማት ተመጋጊቦም እቲ ስምምዕ ክሳብ ሕዚ ብምሉእነት ኣይተተግበረን። ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ስደትን ትሕቲ ወረርትን ዘሎ ህዝብና ኣደዳ ጥምየት ሕማምን ሞቱን ይኸውን ኣሎ። እዚ ፀገም ክፀወሩ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ እውን በፂሑ ይርከብ። ሕዚ እውን ኣብዚ መዳይ ዝተረኣየ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ፀገም ብምፍታሕ ሕገ መንግስታዊ ላዕላውነት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ክምለስ ህዝብና ሓራ ክወፅእን ውሕስንኡ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ተመሊሱ ስሩዕ ህይወቱ ክመርሕ ፖለቲካዊ ዘተ ክጅመር ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓታትነት ክረጋገፅ መደባት ሕውየትን ዳግም ህንፀትን ብዕሊ ክጅመር ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘፈራረሙ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ኣፈፃፅማ እቲ ስምምዕ ክግምግሙ ግቡእ ቃልሲ ክግበረሉን እናፀዋዕና ህልውና ህዝብና ንምውሓስን መሰል ዓርሰ ውሳነና ንምርግጋፅን ኩሉ መዳይ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስና ከም እንሕይል ቃል ንኣቱ። 6 ውድብና ሕወሓት ብህዝቢ ተፈጢሩ በብምዕራፍ ቃልሱ ህዝቢ ወጊኑ ብሓውና ተፈተነ ብህዝቢ ተሳሒሉ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ዘጋጠሞ ውሽጥን ግዳምን ፈተናታት ምስ ህዝቢ ኮይኑ እናበድሀ ን50 ዓመታት ኣብ ቃልሲ ዓወትን ፅናዓትን ዘለቀ ህዝባዊ ውድብ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣፍልጦ ውድብና ሕወሓት ዝምልከት ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ተኸቲሙ ዝሓደረን ብህዝቢ ትግራይ ዝውሰን ምዃኑን ንኣምን ኢና። ይኹን እምበር ብሰንኪ ዘጋጠመና ጀኖሳይዳዊ ወራር
ሕጋዊ ሰውነት ውድብና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሪዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ንቡር ንኽምለስ ዕልባ ዝረኸበ ጉዳይ ምዃኑ እናተፈለጠ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ስምዕነት ፕሪቶርያ ብዝፃረር ኣገባብ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳይ ወሪዱ ውድብና ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ንዘካየዶ ህዝባዊ ምኾተ ከም ዓማጺ ንኽቁፀርን ተደጋጋሚ ጻጥ ንኽገብር ምፍታኑ እናኽወነና ሕዚ እውን ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ሕጋዊ ሰብነት ውድብና ናብ ንቡር ንኽምለስ ንጽውዕ። 7 ህዝቢ ትግራይ ብሰላ ቃልሱን መስዋዕቱን ካብ ዘረጋገጹ ሕገ መንግስታዊ መሰላት ሓደ ምኽባር ላዕላዊ ስልጣን ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። መግለጺ ድማ ብዝመረጾ መንግስቲ ክመሓደር ይኹን እምበር እዚ ከምዚ ዝበለ መሰረታዊ መሰል ተደፊኡ ብዘይመረጾ ግዛዊ ምሕዳር ክመሓደርን ተፈሪድዎ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ክፈርስ ተገይሩ ሓደ ግዜ መኻሪ ካውንስል ስዒቡ ድማ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ብዝብል ንሕገ መንግስታዊ ስልጣን ህዝቢ ዝጥሕስ ህዝብና ዘይተሳተፈሉ ገዚፍ ናይ ግልጽነት ጸገም ዘለዎ ገዛኢ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ክቕመጠሉ ተገይሩ እዩ። እዚ ድማ ፍጹም ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ሕገ መንግስትን ብምዃኑ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እናረጋገጽና ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ናብ ህዝቢ ብዝተመረጸ መንግስቲ ንምስግጋር ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ብማዕረ ዝወዳደርሉ ሰላማዊን ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ነዚ ዘድሊ ብቑዕ ቅድመ ምድላው ክገብሩ ንጽውዕ። 8 ረብሓን ሓደጋን ህዝቢ ትግራይ ሓበራዊ ምዃኑ ናይ ርሑቕን ቀረባን ታሪኽና ዝተምሃርናዮ ሓቂ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግን ብገርህን ብጉርሕን ብግልጽን ብሕቡኡን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት ኣደብ ክገብሩ እናጸዋዕና ንዝረኣዩ ዘለዉ ጸገማት ትርጉም ብምሃብ ብኣጋ ክእረሙ ክግበር ብሄራዊ ሓድነትን ክብርን ህዝብና ተዓቂቡ ክዘልቕ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተናሕናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝነብር ህዝብናን ይግባእን ባህልቲ ኣካላትን ኣብ ምጥንኻር ውሕስ ህላዋና ዝኾነ ሓድነትና ብውነ ክሰርሑ ጻውዒትና እናቕረብና ኣብዚ መዳይ ካባና ዝጽበ ኩሉ ንምግባር ድልዋት ምዃንና ነረጋግጽ። 9 ካብቲ ገጢሙና ጸንሐ ውሽጣዊ ናይ ምብትታን ሓደጋ ብዝተወሰነ ተናጊፍና ናብዚ ሕዚ ንርከበሉ ብዓይነቱን ትሕዝቱን ዝተፈለየ መድረኽ ቃልሲ ንኽንበጽሕ ናይ ህዝብና ብጽሒት ወሳነ ብምዃኑ ንዝገበርካዮ ኩለ መዳይ ቃልሲና ንኣድና ንኣዳና ዝለዓለ ምዃኑ እናረጋገጽና ብቐጻሊ እውን ኣብ መደባት ሕወትን ዳግም ህፀትን ትግራይ ምውሓስ ግዛእታዊ ሓድነትና ኣብ ምርጋጽ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝተወደበ ቃልስኻ ክትሕይል እናጸዋዕና ካባና ዝጽበ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ንኽንከፍል ድልዋት ምዃንና ክነረጋግጽ ጸልካ ንፈቱ። 10 ዝኸበርካ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትነብር መላእ ህዝቢ ትግራይ ሰላ ተወዲብካ ዝመከትካ ኣብ ልዕልና ዝተፈነወ ናይ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምምካት ዓለም ዘስደመመ ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ጸቕጥታት ክዓርፍ ጌርካ ኢኻ። ንስለ ትግራዋይን ትግራዋይነትን ተወዲብካ ዝተቓለስካ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ተዓጊቱ ናብ ተነጻጻሪ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክንሰጋገር ጌርካ ኢኻ። እንተኾነ ግና ሕዚ እውን መልክዕ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተቐይሩ እምበር ዕላማና መሊኡ ኣይተዓወተን። ህዝብና ሓራ ይወፀን። ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣይተረጋገፀን። እቲ ካብ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተረፈ ህዝብና ብጥምየት ይሕንዘፍ ኣሎ። ኣብ ማእኸላት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኮነ ኣብ ስደት ዘሎ ሓሰራ መከራ ይርአ ኣሎ። ሰኣን መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ኣደዳሞትን ስቃይን ይኸውን ኣሎ። ብሓፈሻ ናይ ህዝብና ኩለ መዳይ ጸገማት ሕዚ እውን ኣይተፈትሑን። ስለ ዝኾነ ድማ ባህጊ ትግራይን ህዝባን ብዝተማልአ መንገዲ ክሳብ ዘረጋገጽ ከም ልማድኩም ብዝተወደበ መንገዲ ቃልስኹም ክትሕይሉና ጸዋዕና ውድብና ሕዋሕት ማእኸል ስሕበት ፖለቲካውን ሰላማውን ቃልሶ ብምኽባር ላዕላውነት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ምውፃእ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ኣብ ምምላስ ማእኸል ገይሩ ክመርሕ ወሲኑ ክቃለስ እዩ። ብሄራዊ ሓድነትና ንምውሓስ ላዕላውነትና ውድብና ብምጥንኻር ንመድረኻዊ ተልእኹ ነብቅዕ ዘላለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ሰማዕታትና ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ሕወሓት 25 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም መቐለ። الشغل تقوم على